ہے نا ایک ہمارے خالد زدہ بیچارے بوڑھے ملے پچھلے ہفتے میں نے واقعہ سنایا تھا. میں نے ان سے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار میں تبلیغ میں گیا تھا, میں بلڈ پریشر بھی تھا, کولیسٹرول بھی تھا, شوگر بھی تھی. تو کسی اناڑی میرے جیسا کوئی ہوگا بیچارہ, اس نے کہا کہ بریانی اور قورمے کھا رہے تھے تو اس نے کہا کھاؤ کھاؤ اللہ کا راستہ ہے کچھ نہیں ہوگا. تو کہہ رہے میں نے کھایا کچھ ہو گیا مجھے فالج ہو گیا مجھے. تو بہت برا بلا کہہ رہے تھے تبلیغ والوں کو. میں نے کہا بھی تبلیغ والے تو کم کھانا کم باتیں کرنے کو کہتے ہیں. تو وہ جس نے کیا غلط کیا. تو وہ اسی پر ایک اور واقعہ جو ایک ڈاکٹر صاحب نے سنایا, کہہ رہے ایک شوگر کا پیشنٹ تھا, اس کو ہم نے منع کیا کہ نہیں چینی کھانا. تو ایک کوئی صاحب آئے, انہوں نے اس کے سامنے شربت کا گلاس رکھا. بہت خطرناک پیشنٹ تھا, بہت اصرار کیا. وہ نمازی بھائی تھے, بہت اصرار کیا بھائی یہ پی لو یہ پی لو. وہ کہہ رہے نہیں 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 مجھے شوگر ہے. جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا نا اور کہا اللہ نے چاہا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھو صحابہ کرام کا اللہ پہ توکل تھا, انہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے. انہوں نے, یہ بہت اہم واقعہ ہے, اس کو بڑا سبق ملے گا اس سے انشاءاللہ آپ کو, خاص طور پہ دینداروں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. واقعہ ہے نا, ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس پہ کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, کہ ہم نے تو صرف صحراؤں میں نہیں, ہم نے تو دریاؤں میں بھی کرامت کے طور پر نا گھوڑے دریا میں چلا دیے تھے صحابہ نے. تو ان صاحب نے کہا داڑھی بھی تھی نمازی بھی, انہوں نے کہا دیکھو صحابہ نے اللہ پہ توکل تھا, دریا میں گھوڑے چلا دیے انہوں نے. تو سامنے شکر ہے کوئی عقل مند بیٹھا ہوا تھا جس کو وہ کھلا رہے تھے نا پورا چینی کا شربت. اس نے کہا دیکھو اگر وہاں پل ہوتا نا پھر اللہ دریا میں گھوڑے نہیں چاہے, وہ ڈوبنا تھا انہوں نے, ہاں تو پل نہیں تھا اور مجبوری تھی جانا, صحیح ہے نا. پل ہوتا پھر صحابہ دریا میں چلاتے, پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دریا میں گھوڑے چلتے. اللہ کہتا ہے پل ہے تو جاؤ نا. یا پل بنانے کا ٹائم ہوتا تو بھی نہیں. یہ جو قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ اور یہ جو آج کا استنبول ہے جب یہ فتح کیا تھا تو اس نے کوئی دریا میں تھوڑی گھوڑے چلا دیے تھے. ان کا یہ جو استنبول کا جو قلعہ ہے نا آج جو 4000 سال جس کی پرانی تاریخ ہے, میں نے وہاں جا کے ولاگ بھی بنایا ہے, یہ ترکی کا جو مشہور قلعہ ہے, یہ تو عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا, بہت مضبوط عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ, فرمایا سب سے بہترین لشکر, کیا ہی خوب لشکر ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. آپ مکہ میں اور ترکی کی فتوحات کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. ہمارے نبی کا یہ ویژن دیکھو, ایک پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں, لیکن کتنا کانفیڈنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا. اور خوشخبری دی, جنت کی بشارت دی. اسی وجہ سے مسلمان فاتحین شروع سے لگے ہوئے تھے اس میں, لیکن نہیں ہو پا رہا تھا. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, وہ بھی فوجیں لا کے بٹھا دی, لیکن اتنا مضبوط قلعہ ہے وہ جا ہی نہیں پا رہے بھائی. تو مشورہ ہوا. اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی ایک طرف سے سمندر ہے, وہاں بھی سمندر کٹا ہوا ہے نا, آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں. تو سمندر میں ہم کیا کرتے ہیں, بسم اللہ اللہ پڑھ کے سمندر بھی نکل جاتے ہیں. بڑھ جانا, ڈوب جانا تھا انہوں نے, اور کیا. تو اللہ کہتے ہیں پہلے اپنے سارے اسباب اور وسائل تو استعمال کرو, پھر میری مدد آئے گی. تو سلطان محمد فاتح نے مشورہ لیا, بھائی کیا کریں یار, یہ تو ناممکن ہے. پیچھے پورا یورپ تھا نا, وہاں سے بھی تو مدد آ رہی تھی ان کی, تو ناممکن تھا. اسباب کی دنیا میں بھی 600 سال ہو گئے, علاقہ ہی نہیں فتح ہو کے دے رہا. اب تو کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا, اب تو کچھ کرنا ہے بھائی. تو ماہرین بیٹھے, انہوں نے مشورہ دیا, استخارہ نہیں نکالا. خوب سمجھ لو, استخارہ نکال کے دیکھتے ہیں فتح ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں تو واپس چلو. دیکھو وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں بھی. سلطان محمد فاتح کے لشکر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ والے بزرگ اس وقت کے ہوتے تھے, ان کو صرف دعاؤں کے لیے لے کے جاتا تھا. وہ دیکھتا تھا نا ایک بزرگ ہیں, وہ لڑ نہیں سکتے, بوڑھے ہیں, کوئی بات نہیں حضرت آپ ہماری صف میں ہوں گے, ذکر کریں گے اور اللہ سے دعائیں, کیونکہ اللہ تقوی اور ذکر پر مدد کرتا ہے. تو ایسے سیکولر نہیں تھے کہ ہم اپنی توپوں پہ اعتماد کر لیں خالی, نہ نہ نہ, ہمیں اللہ والے بزرگ بھی چاہیے. تو ایک نہ ایک بزرگ اس کی صف میں ہوا کرتے تھے جن کا کام ہے اللہ سے دعائیں مانگنا. خود بھی مانگتا تھا, لیکن بھائی وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا ہم اس لیول کے نیک نہیں ہیں, تو ایسے ایک بزرگ ہوں گے, ان کی برکت ہوگی, اللہ ہمیں فتح دے گا. اور دوسرا اسباب بھی دبا کے استعمال کیے انہوں نے. سلطان محمد فاتح نے جب دیکھا نا یہ اتنا بڑا قلعہ اور اتنی چوڑی دیوار, میں نے ولاگ پہ آپ دیکھ لیں اس کو, اتنی چوڑی دیوار ہے بھائی, اس پہ تو پوری بیل گاڑیاں چلتی تھی دیوار کے اوپر, امپاسبل, ناممکن اس کو فتح کرنا. تو سلطان محمد فاتح نے بزرگ بھی رکھے اپنے پاس, اللہ اللہ بھی ہو, ذکر بھی ہو, اور پھر اپنے انجینئرز کو آرڈر دیا, دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی اس وقت اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے, جس کو دیکھ کے آدمی, یہ توپ میں دیکھ کر آیا ہوں اس کا ڈیزائن, یا شاید وہی توپ رکھی ہوئی مجھے یاد نہیں ہے,
इतनी बड़ी तोप बनाई है ना, उससे जो लोहे का गोला निकलेगा तो दीवार में कुछ हिलाएगा थोड़ा सा वो दीवार को। जो ऐसे जब 1000-2000 गोले निकलेंगे तो शायद दीवार में कुछ दरार आ जाए। इतनी स्ट्रगल की उसने, और इतने लोग। हमने तो तुर्की में ना उन्होंने वो बनाया हुआ है एक ऑडिटोरियम में ना, वहां पर एक जैसे नहीं सैयारा का हमारे यहाँ आपको मिलती है इधर प्लानिटोरियम, देखा होगा आपने, तो ऐसे ही उन्होंने वो पूरी तारीख दिखाते हैं वीडियो की शक्ल में। बड़ा मजा आता है वो देखने में, बड़ा जोश पैदा होता है यार, क्या खून खराबा, और उधर से गोले, पूरा वो मंजर उन्होंने तारीख की किताबों से निकाल के उसको फिल्माया है। लेकिन ऐसे नहीं कि प्रोजेक्टर पे, बल्कि आप जाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा आप वहां 3D में आप समझ लें, आपको लगेगा आप वहां पहुंच चुके हैं। वो ऐसा चीखें निकलती हैं यार वो मंजर देख के, ऐसे थोड़ी पेड़े खाए हैं मुसलमानों ने यार, पूरी दुनिया पे हुकूमतें की हैं, आज बैठे हैं वजीर आजम बन नहीं रहा। सही है ना? बहुत मेहनतें की हैं मुसलमानों का माजी बड़ा खुदा की कसम शानदार था। मैं बार बार कहता हूं ना, एक गोरे की वीडियो भी मेरे मोबाइल में पड़ी हुई है, वो लंदन में या अमेरिका में, मैं भूल गया, यूनिवर्सिटी में वो गोरा लेक्चर दे रहा है, अभी मेरे मोबाइल में वीडियो पड़ी हुई है। वो गोरा लेक्चर दे रहा है, गोरा कह रहा है तो वो काला, लेकिन गोरा इस सेंस में कह रहा हूं कि अमेरिकन है, इस सेंस में कह रहा हूं, या तो मेरा ख्याल है अमेरिकन है, यूके का नहीं है वो, उनका जो लबो लहजा है ना वो अमेरिकन लबो लहजा। वो यूनिवर्सिटी में लोगों को बता रहा है कि वंस अपॉन अ टाइम, एक टाइम था कि आपको मुस्लिम साइंटिस्ट के अलावा दुनिया में कोई साइंसदान नजर ही नहीं आता था। हर फील्ड में कौन सा साइंटिस्ट था? मुसलमान। और वो कह रहा है कि फलकियात के इल्म में मुसलमानों ने इतनी तरक्की की थी। फिर बगदाद की यूनिवर्सिटी का नाम ले रहा है वो, बगदाद में जो हमारी खिलाफत थी, तो वो कह रहा है कि आज भी जितने सितारों के नाम है ना इंग्लिश में, सारे अरबी से आए हैं। सारे कहां से आए हैं? ये अरबी से आए हैं। मुसलमान ये काम बहुत पहले कर चुके थे, बड़ा शानदार माजी था हमारा, लेकिन ऐसा खत्म हुआ, ऐसा लगता है हम हमेशा से ही इसी तरह हैं, हमेशा से ही हमसे वजीर आजम बन ही नहीं पाया कभी। तो ऐसा नहीं है, माजी हमारा और ज्यादा पुराना माजी नहीं है, 150-200 साल से ज्यादा पीछे की बात नहीं है। ये चंद गलतियां हुई हैं जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं, उसमें मजहबी लोगों से भी हुई है, हुक्मरानों से भी हुई है, दोनों तबकों से हुई है, किसी एक तबके को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो उसमें एक बहुत बड़ी गलती ये हुई है कि मजहब को साइंस से क्या कर दिया? अलग कर दिया। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। जबकि हमें दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाकयात में क्या मिलता है? अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब दुनिया का हुक्मरान बनाया है तो अल्लाह ने असबाब और वसाइल भी दिए थे उनको। वो असबाब क्या थे? लोहा उनके हाथ में पिघला दिया अल्लाह ताला ने। दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जिरहें बनाओ, जिरहें। अल्लाह कह देता कि दाऊद तू जमीन पर हुकूमत करेगा, लड़ाई करेगा, जिरहें बनाने की जरूरत नहीं है। आयतल कुर्सी पढ़ के हर मुजाहिद पे फूंक लगाई, दम किया, दुश्मन की तलवार चलेगी नहीं। यही चल रहा है ना आजकल, दामाद इंसान का बच्चा नहीं बन रहा, आयतल कुर्सी पढ़ के फूंको और उसको जो है वो तावीज करा दो तो ठीक हो जाएगा। पूरी 10-10 साल दामादों के ठीक करने में बेटियों की जिंदगियां तबाह कर दी। कुरान क्या कहता है? इन खिफ्तुम अल्लाह युकीमा हुदूदल्लाह, हुदूदुल्लाह पे कायम नहीं रह सकते भाई, खुला लेने की कोशिश करो इस पागल से। 2-3 मौके दे दिए ठीक होने के, हो गया ठीक है, नहीं तो अगर बुराई इस काबिल है कि बर्दाश्त के काबिल है तो बर्दाश्त करो। बिला वजह घर नहीं तोड़ना चाहिए, बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है, जान छुड़ाओ भाई इस आदमी से ना। मैं ना जानता हूं ना ऐसे लोगों को, 30-30 साल हो गए कि नहीं जी अल्लाह के हाथ में दिल है, अल्लाह जब चाहेगा मेरे दामाद का दिल चेंज कर देगा। इस उम्मीद पे 30 साल गुजार दिए और बेटी पागल हो गई। मैंने कहा 30 साल के बाद आप आ रहे हो कि खुला लेना है? कह रहे भाई वो अल्लाह के हाथ में दिल है। तो मैंने कहा अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ने कहा कि मैं घुमाऊंगा। हम कब कह रहे हैं कि अल्लाह के हाथ में नहीं है? अगर हमें पता होता कि अगले साल अल्लाह आपके दामाद को ठीक कर देता, मैं कहता चलो 1 साल और इंतजार कर लो। अल्लाह के हाथ में है, लेकिन घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा ये अल्लाह ने नहीं बताया, बल्कि अल्लाह ने जो बताया है इन्नका ला तहदी मन अहबबता, आप उसको हिदायत नहीं दे सकते जिससे आप मोहब्बत करते हो। ये तो हजरत अबू तालिब के बारे में नाजिल हुई है कि नबी के चचा ईमान नहीं लाए तो नबी गमज़दा थे। अल्लाह ने फरमाया कि आपको आप जिससे मोहब्बत है हिदायत नहीं मिलेगी, उसको मिलेगी जिसको अल्लाह चाहेगा। और चाहेगा किसको? जो खुद चाहेगा। ये भी कुरान कहता है जो खुद चाहेगा उसी को मिलेगी, जो खुद नहीं चाहेगा तो भाई चाहे नबी का चचा भी हो नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा भाई नबी के चचा को नहीं मिली हिदायत, आपके दामाद आपके नबी से भी आगे हो, तो हम तो ग्राउंड रियलिटी को देखकर फैसला करेंगे। 1 साल बहुत होता है किसी को तजर्बे में, अब इंसान का बच्चा नहीं बन रहा, ना नफका दे रहा है, वो बेतहाशा मारता पीटता है, टॉर्चर रहनी कर करके उसको बेचारी की जिंदगी बेड़ा गर्क हो गया उसको। मैंने कहा खुद ही मर जाएगा, थोड़े दिनों में खुला के तकल्लुफ की जरूरत क्या है? तलाक लेने की क्या जरूरत है उससे? इस्लाम जो है ना वो
दकियानूसी नहीं सिखाता मेरे भाई, मुसलमानों ने ऐसे ही नहीं दुनिया पे हुकूमतें कर ली हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने, दाऊद अलैहिस्सलाम, कुरान कहता है ना पूरी दुनिया पे दाऊद अलैहिस्सलाम ने, पूरी दुनिया ना भी हो, दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर जो हुकूमत की है, तो कुरान क्या बताता है कैसे की हुकूमत, कैसे की हुकूमत, भूखे लगा लगा के की। कुरान उनकी इबादत का भी तस्करा करता है, दिन में रोजा रखते थे, रातों को तहज्जुद पढ़ते थे, इसका भी तस्करा करता है, ये भी जरूरी है। वरना एक सेकुलर फौज में, मुजाहिदीन में और एक मजहबी लोगों में कोई फर्क नहीं रहेगा। अल्लाह कहते हैं जब तुम अल्लाह की राह में लड़ोगे, कसरत से अल्लाह का जिक्र करो, क्योंकि तुम लड़ रहे हो अल्लाह की मदद पे, तो अल्लाह को याद भी तो रखो ना। लेकिन साथ साथ असबाब और वसाइल भी खानदानी तरीके से इस्तेमाल करने हैं। तो अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को क्या कहा, जिरहें बनाए लोहे की, और कैसे कहा, ये भी नहीं कहा कि बना दें बस, बाकी मैं खुद ही जोड़ दूंगा। कद्दिर फिस सर्द, उनकी लड़ियां जोड़ने में भी अंदाजों से जोड़े हैं कि कैसे उस अंदाजे का मतलब क्या है, क्योंकि जब जिरहें बनाई जाती है ना, लोहे के लिबास जो जंग में इस्तेमाल होते हैं, तो जाहिर है जिस फौजी के लिए, जिस मुजाहिद के लिए बनवाई जा रही है, उसको लेटना भी होगा, उसको बैठना भी होगा, उसको घोड़े पे छलांग लगा के बैठना भी है, तो वो मूवेबल हो, वो मुड़ सके आसानी से, तो उसके लिए बहुत टेक्निकल तरीके से उसको एडजस्ट करना है। तो कद्दिर का मतलब उसकी एडजस्टमेंट बड़ी खानदानी होनी चाहिए। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। ये भी नहीं कहा कि अल्लाह मियां ने कि ज़ेरें बना ले, रस्सी से जोड़ लेना, ये एक तार नहीं होती जो इलेक्ट्रिशियन के पास होती है, ये वाली तार से यूं करना। हमारे यहाँ जुगाड़ू काम हो रहे होते हैं कि नहीं हो रहे? जापान में जुगाड़ू काम नहीं होते। हमारे हर काम क्या है, कंप्यूटर को भी ठंडा कर रहे हैं पंखे पे ना आगे मैंने नेट पे एक वीडियो देखी, सिस्टम को ठंडा करने के लिए एक अलग से पंखा चलाया जो कंप्यूटर को कम और आपको ज्यादा ठंडा कर रहा है, मुंह पे हवा आ रही है डायरेक्ट उसकी। खैर, तो कद्दिर फिस सर्द, मैनेजमेंट इस्लाम का एक हुक्म है, सफों को सीधा करने का हुक्म है या नहीं? अल्लाह मियां कहते हैं नमाज पढ़ने आओ, थोड़े बहुत आगे पीछे हो गए कोई मसला नहीं है यार, कबूल करने वाला कौन है? अल्लाह है, कर ले। ना ना ना, इतनी भाई जब खड़े हो सीधे तो फिर सीधे होने चाहिए, जरा सा भी पेट आगे निकला हुआ ना हो, सीना आगे निकला हुआ ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकामत के बाद कैसे सफों को सीधा करते थे? मैनेजमेंट आज दीनदार लोगों में खत्म, सारे बातें उल्टी हो रही हैं, इलॉजिकल बातें करवा लो। कोरोना में तो दिमाग पी गए थे लोग हमारा। कोविड पे हमने कहा ना, डॉक्टर कह रहे फासला रखो तो रख लो फासला। हर आदमी भाई तवक्कुल के चक्कर में कोरोना वाला आदमी मुंह पे जाके छींक रहा है लोगों के। ये कौन सा इस्लाम है भाई? खैर, तो वो उसकी बात बड़ी प्यारी थी ना। मैं दाऊद अलैहिस्सलाम का बता रहा था ना, कैसे जिरहें बनाई उन्होंने और कितनी पावरफुल हुकूमत, फिर फौज तैयार की है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को आप देख लो, उनका तख्त था, हीरे जवाहरात थे और कैसा ताज था उनका, ये भी भरम के लिए। तो इसमें हमें ये भी मिलता है कि अगर भरम डालने के लिए आपको अच्छी ड्रेसिंग करनी पड़े और खानदानी लाइफ स्टाइल हो ताकि सामने वाले पे भरम अच्छे पड़े, तो ये भी शरीयत का हुक्म है। जैसे हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा शाहाना लिबास था, तो किसी ने हजरत उमर को शिकायत लगाई कि ये गवर्नर बने और इतना बेहतरीन खूबसूरत लिबास पहन के चलते हैं फिरते हैं, ये तो दुनिया से मोहब्बत की अलामत है। हजरत उमर तो फटे पुराने कपड़े पहनते थे, पेवनज़दा कपड़े पहनते थे। तो हजरत उमर ने खत लिखा, भाई ये क्या शिकायत है? हजरत मुआविया ने फरमाया, या रसूलल्लाह, मैं जिन लोगों पे हुकूमत कर रहा हूँ, या अमीरुल मोमिनीन, मैं जिन लोगों पे हुकूमत कर रहा हूँ ना, इनकी नजर में, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, इनकी नजर में लिबास की बड़ी वैल्यू है। ये मुझे वैल्यू नहीं देंगे अगर मैं गरीबों वाला लिबास पहन के घूमूं। तो ये सियासत थी उनकी और ये हकीकत है कि आपका सबसे पहला इंप्रेशन किसका पड़ता है? आप लिबास का पड़ता है। आपके लाइफ उठने बैठने का स्टाइल क्या है आपका, वही आपके कपड़े में 10 किस्म के पेवंद लगे हुए हों, अगला कहेगा अबे भाई ये तो शायद इनके पास पैसे ही नहीं है तो हमसे क्या लड़ेंगे, ठीक है ना। तो लड़ाई के लिए ज़ाहिर हज़रत मुआविया के पास जब दुश्मन के वफूद आया करते थे तो उनकी ड्रेसिंग देख के उनको अंदाजा हो जाता था भाई ये छोटे लोग नहीं है। सवाल पैदा होता फिर हज़रत उमर ने ऐसा क्यों किया? भाई वो उनको वैसे ही इतना अल्लाह ने रोक दिया था कि वो उन कपड़ों में ही बहुत रोक था उनका। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पेवंज़दा कपड़े थे, तो हदीस में तो आता है नबी के चेहरे पे अल्लाह ने इतना रोब डाल दिया था कि 1 महीने की मुसाफत से दुश्मन कांपने लगता था। कि नॉर्मली हुक्म जो शरीयत ने दिया है भाई, आपकी ड्रेसिंग, आपका लिबास सारा क्या होना चाहिए? सूटेबल होना चाहिए। कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सोसाइटी आपको कोई गिरा हुआ आदमी समझना शुरू कर दे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? नहीं आती, लेकिन जब रिश्ता लेने जाते हो तो फिर आती है। फिर नहा धो के डिटॉल से ना 3 पीस सूट पहन के जाएंगे, फिर मजाल है कोई पेवनज़दा कपड़े पहन के चला जाए। तो सादगी है तो फिर जाना चड्डी बनियान धोती बनियान में जा भाई तू वहां पे।
کیونکہ ہر وقت نا لوگ علماء کو یہ دیکھو سادہ ہونے چاہیے، ان کی پگڑی دیکھو، ان کے کپڑے دیکھو، اور ہمارے تو کوئی ہیں بھی نہیں. تو خیر، تو وہ میں جلدی سے وہ بتا دوں نا، وہ جو شربت کا گلاس رکھا نا، تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھے واقعہ سنا رہے تھے، آج ہی کی بات ہے، شوگر کے بڑے اسپیشلسٹ آئے ہوئے تھے، گپ شپ تھی ان کے سے. تو وہ کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ دیکھیں، جو صحابہ نے دریا میں گھوڑے دوڑائے تھے نا، پل نہیں تھا وہاں پہ. اگر پل ہوتا تو وہ دریا میں گھوڑے نہیں دوڑا، اور اگر پل بنانے کا ٹائم ہوتا پھر بھی نہیں دوڑا. پھر یہ میں اپنی طرف سے ایک اضافہ کر رہا ہوں، پل بنانے کا ٹائم ہوتا، اسباب و وسائل ہوتے، پھر بھی نہیں جاتے، اور واپس جا کے دوبارہ آنے کا ٹائم ہوتا پھر بھی دریا میں گھوڑے نہیں ڈالتے. وہ ایک مجبوری تھی کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا نہیں. تو سلطان محمد فاتح نے بھی یہی کیا ہے. اس نے کیا کیا کہ بزرگ بھی رکھے ہوئے، اللہ سے دعائیں مانگے، اور پھر اسباب اور وسائل اختیار کیے. بھائی یہاں پانی ہے تو پانی کو کراس کرنا ہمارے لیے، سوری پیچھے سمندر ہے، بیچ میں خشکی ہے، پانی نہیں تھا، خشکی سے ہٹ کے آگے پانی ہے. تو اب آگے ہم گھوڑوں پہ جائیں گے اگر، تو گھوڑا پانی میں نہیں جا سکتا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا صحابہ کرام نے پانی میں گھوڑے دوڑا لیے تھے تو ہم بھی خشکی تک جائیں گے، اور قسطنطنیہ میں بیک سائڈ سے حملہ کرنے کے لیے نا، باقی بسم اللہ توکلت علی اللہ پھونکوں والی سرکار ہوتی تو مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا یار. یہ تو پہلے ذہن میں آ جاتا نا، میرے بہت لیٹ آیا دماغ میں. ایک شف سرکار حضرت وہ سلطان محمد فاتح اپنے پاس رکھتا، شف، اور پورا قسطنطنیہ ہی بڑھ جاتا پورا. ابھی جو الیکشن میں ہوا ہے نا، آپ کو پتا ہے نا، جو ووٹنگ ہو رہی تھی، فلاں جیت رہا ہے، میم بنائی پاکستانیوں نے، اوپر جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے، شف ایک دم وہ نیچے ہوا، بڑی ٹائٹ میم بنائی ہے کہ الیکشن